بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه العشر المباركة التي العمل فيها أحب إلى الله من أي عمل في أي وقت آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فنحرص جميعا أيها الإخوة على أن نعمل في هذه العشر الأعمال الصالحة المباركة من صيام وقراءة قرآن ومحافظة على الصلاة وحج وعمرة لمن أراد أن يحج أو يعتمر. فهذه أيام مباركة العمل الصالح فيها من أعظم الأعمال، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تريد تعلق شيء؟ Ya, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tadi Syekh menjelaskan bahwasanya puji syukur kepada Allah yang telah menyampaikan kita kepada 10 hari di bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari ini adalah merupakan 10 hari dari hari-hari keutamaan untuk kita melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tidak ada sebuah hari yang lebih mulia untuk melaksanakan peribadahan. Artinya apa? Dilipat gandakannya amal ibadah seseorang hamba di dalamnya seperti 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, perbanyaklah untuk melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah, baik dalam permasalahan sholat, puasa, atau bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. الحديث الذي طلب أن أتكلم فيه هو الإسلام والإرهاب كما يقال. نعم أيها الإخوة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا، كان الناس يعيشون في جاهلية، فكان القوي يأكل الضعيف، وكان لا أمن ولا أمان في الدنيا، تنتهك المحارم وتسرق الأموال وتسبى الأموال، ويتقاتل الناس على أتفه الأسباب، ولا يأمن الإنسان أن ينتقل من بلد إلى بلد. وكذلك كانت المحرمات منتشرة بين الناس انتشارا عظيما، والخوف منتشر انتشار عظيم، فما كان الإنسان يأمن على نفسه في طريق ولا في بلد من البلدان. فهذا كان حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بدين الحق الذي جاء ليكمل أو ليحفظ الضرورات الخمس. هذه اكتبها. من يذكر لنا الضرورات الخمس التي جاء الدين لحفظها؟ يا شيخ سؤال وجه للجماعة. Ada 5 prinsip atau 5 darurat, ya kan? 5 prinsip atau 5 darurat yang Islam itu datang dan diutus untuk menjaga 5 keutamaan dalam jiwa manusia ini atau kemuliaan manusia ini. Apa ini? Islam, ya kan, datang untuk menjaga 5 maslahat atau darurat ini yang ada pada diri manusia, dan fitrah manusia memang diciptakan untuk itu. Nah, siapa yang tahu 5 prinsip ini? Silakan.
Ada yang tahu? Kalma fi. لا يوجد. Ayo. ضروري هذه تعرف أيها الإخوة. جاء الإسلام لحفظ الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. اذكرها يا شيخ. نعم. Ya, Islam datang ya kan untuk menjaga 5 perkara ini. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal manusia, ya kan? Kemudian menjaga harta. Menjaga harta. Al-khamis asya. Ad-din, an-nafs, al-aqal wal-mal wal-'ird. Naam. Ya kan? Dan menjaga apa? Kehormatan atau harga diri. نعم. فأولا حفظ الدين. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أجل ماذا؟ سؤال وجه لهم يا شيخنا. Ya. Kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus? Ini kita pembahasan pertama kita ini masalah hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi? Mengutus Rasulullah SAW ke dunia ini. نعم أحسنت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. تصرف جميع العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فأول أمر جاء الدين لحفظه هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وبذلك أمر الله جميع الناس. نعم. Jadi keutamaan pertama dengan diutusnya Islam ini adalah untuk menjaga agama, dan tidaklah diutus para rasul ke dunia ini adalah untuk menegakkan tauhid. Yang makna tauhid itu adalah ya kan mengesahkan seluruh peribadahan kita hanya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan seluruh ketaatan beribadah hanya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Sungguhnya tidaklah kami utus ya kan para rasul sebelummu wahai Muhammad SAW kecuali kami wahyukan, kami berikan mandat kepada para rasul tersebut ya kan untuk menyebarkan dan mendakwahkan bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita persembahkan seluruh ketaatan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," ya kan? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka ya kan mengucapkan syahadat. Mengucapkan kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah, menegakkan ketaatan peribadahannya dan penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melakukan yang demikian dan mau taat, maka terjagalah harta mereka dan darah mereka. فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد حفظ الدين ودخل في الإسلام. حفظ الدين ودخل في الإسلام. السؤال هنا أيها الإخوة، هل يجوز للإنسان أن يبدل دينه، أن يعني يخرج من الإسلام إلى دين آخر؟ اسألهم يا شيخ. Ya.
apabila seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia telah menjaga agama dan dikatakan sebagai orang Islam atau orang yang masuk Islam. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, apakah seseorang itu boleh memeluk selain agama Islam, ataukah bolehkah seseorang itu mengganti agamanya atau tidak? بعد دخوله الإسلام. أيوة بعد دخوله. setelah masuk Islam. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حفظ الدين. أيوة. أو أول الضرورات الخمس حفظ دينه صح ولا لا؟ طيب عندما يحفظ دينه هل يجوز أن يضيع دينه هذا بأن يخرج منه؟ Iya, jadi ketika seseorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kan dia telah masuk Islam dan dianggap orang yang menjaga agama. Nah, ketika ini apakah boleh dia mengganti agamanya? Enggak boleh, kecuali dibunuh. Ayo, ma yajuz illa an yuqtal. أيوة إذا غير دينه. هذا نري. نعم، في الحديث من بدل دينه فاقتلوه. ليش يا أيها الإخوة نعود إلى قضية حفظ الضرورات؟ لأنه ضيع أعظم ضرورة وهي حفظ الدين، فلذلك يعني ضيع حق الله سبحانه وتعالى فكان جزاؤه أن يقتل. نعم. Ya, jelas tidak boleh. Dan tadi dikatakan, ya kan, bahwasanya orang yang mengganti agamanya hukumannya dibunuh. Apabila dia telah masuk Islam, telah memeluk Islam, mengakui Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia murtad, keluar dari Islam, ya kan, makanya Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Kenapa? Ya kan, karena dia telah mengganti, merubah, melalaikan kewajiban untuk menjaga agama yang seharusnya dia jaga dalam hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah darurat utama, yaitu yang datang Islam dengannya, yaitu untuk menjaga agama, kemudian dia melalaikan, menyepelekan, dan bahkan membuangnya. Berarti telah menyelisihi kewajiban untuk menjaga agama. نعم. ولذلك فإذا اتفق الناس في الدين لم يتقاتلوا ولم يختلفوا. الناس لماذا يتقاتلون الآن أيها الإخوة؟ يتقاتلون من أجل إيش؟ من أجل الدين. يتقاتلون الآن وتقاتلوا زمانا من أجل إيش؟ الدين. تقاتل المسلمون مع النصارى وتقاتل المسلمون مع اليهود وتقاتل. فلذلك لو حفظ العالم كله هذه الضرورة ودخل الناس في دين الله جميعهم، فهل سيكون هناك قتال بين الناس؟ لن يكون قتال بالناس، لأن دينهم إيش؟ واحد. ولذلك ورد في آخر الزمان أن عيسى عليه السلام إذا نزل وحكم بالقرآن وقتل الخنزير وكسر الصليب فإن الناس يعيشون في أمن تام لمدة 7 سنوات كما ورد في الحديث، حتى أن الشاة ترعى مع الأسد ويلعب الطفل بالحية لا تضره من السلام الذي يوجد لأن الناس على دين واحد. وهذا هو مراد الإسلام، أن يكون الناس كلهم على دين إيش؟ على دين واحد. نعم. Kemudian di sini ada pertanyaan, peperangan yang terjadi, iya kan? Ini sebabnya kebanyakan apa? Karena agama. Yahudi memerangi kita, orang Nasrani memerangi kita. Karena permasalahan apa? Karena permasalahan agama. Nah, Islam menginginkan seluruh umat memeluk agama yang satu. Nah, ketika bersatu, ya kan, dengan ketentuan agama yang satu ini, maka tidak akan lagi terjadi perpecahan dan peperangan, karena semuanya akan tertuju penyembahannya hanya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah hadis, idza nazala Isa, ya kan, ketika Isa turun nanti di akhir zaman, di antaranya akan menegakkan syariat agama Allah, syariat Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu memutuskan salib, membunuh babi-babi, ya kan, dan ketika itu manusia akan
hidup aman dan tentram selama 7 tahun. Sab'a sanawat syekhnya. Selama 7 tahun. Sehingga diceritakan dalam hadis tersebut, sampai saking amannya yang namanya domba-domba itu oleh penggembala digembalakan, ya kan, di antara singa atau macan. Antum lihat singa dan macan bagaimana? Oh, ini kan makanannya dengan aman dan tidak disentuh. Anak kecil bermain ular, ya kan, pada hari akhir ini, dan ular tersebut tidak mematok anak kecil tersebut. Saking amannya dan berkumpulnya manusia dalam beribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولذلك هنا سؤال أيها الإخوة: هل الأفضل أن يكون الناس على دين واحد أو يكونون متفرقين؟ Kemudian pertanyaan juga di sini, mana yang lebih bagus? Apakah manusia berada pada agama atau satu agama yang semuanya hanya tertuju kepada Allah, atau berbeda-beda agama? Kenapa harus satu agama? Karena satu penyembahan, satu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huwa ibadah wahidah, yani huwa tauhid Allah, at-tawjih atau توجيه جميع العبادة إلى الله بس. أحسنت. هذا هو. نعم أحسنت، لأنه طبعا هو حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا بد أن يصرف الدين كله لله، يعني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ولأن الناس إذا اختلفوا في أديانهم يعني تفرقوا وتقاتلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالدين يجمع الناس على كلمة واحدة، وهذا هو الأمان والسلام الذي هو ضد الإرهاب. نعم. Jadi yang bagus itu adalah semuanya berada pada agama yang satu, yang persembahannya itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila manusia berada pada agama yang satu, insya Allah tidak mungkin akan ada perpecahan dan tidak akan ada peperangan. Wala takunu, ya ini kal musyrikin alladzina tafarraqu, ya kan, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah dan memilah-milah agama mereka. Setiap kelompok merasa bangga dengan agamanya. Dan ketika semua ketaatan peribadahan dan agama ini tertuju hanya kepada Allah dan penyembahannya kepada Allah, tidak mungkin akan terjadi perpecahan dan peperangan. Itulah yang diinginkan oleh Islam. والضرورة الثانية التي جاء الدين لحفظها حفظ النفس، فالنفس معصومة، الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يأمر بقتلها هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز قتل النفس المعصومة. ولذلك فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. نعم. Jadi darurat kedua yang Islam diutus ke dunia ini dengan misi tersebut adalah untuk menjaga jiwa, di mana yang namanya jiwa ini tidak boleh sembarangan ditumpahkan darahnya, kecuali yang ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menumpahkan darah tersebut. Jadi permasalahan penumpahan darah, iya kan, pembunuhan manusia itu bukan merupakan sesuatu yang bisa semau sendiri. Seperti kenyataan yang ada pada zaman sekarang ini, manusia tidak ada harganya, ditumpahkan darahnya dengan semudah itu. Tapi ini adalah merupakan perkara, ya kan, yang ketentuannya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berhak untuk ditumpahkan darahnya? Jelasnya karena ada sebab-sebab yang syar'i, ya gitu loh. Makanya dikatakan, ya kan, dalam hadis tadi, barang siapa menghidupkan manusia, maka dia seperti menghidupkan seorang, seperti menghidupkan seluruh manusia. Dan barang siapa membunuh seseorang, dia seperti membunuh seluruh manusia. بل من عظمة هذا الدين وحفاظه على النفس حتى لو لم تكن بشرية
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. Bahkan penjagaan Islam ini bukan hanya sebatas kepada manusia saja. Ini jelas manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna yang diberikan akal kepada mereka. Tapi penjagaan Islam mencakup kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Di antaranya seperti kisah di dalam sebuah hadis, kisah seorang wanita atau dua orang wanita, yang satu wanita tersebut masuk surga karena kebaikan dia memberikan minum, padahal dia ini adalah merupakan perempuan pelacur. Masuk surga, ya kan, karena memberi minum anjing yang kehausan. Dan wanita yang satunya masuk neraka karena memenjarakan kucing. Dipenjarakan kucing, tidak dikasih minum dan tidak dikasih makan, seperti diadab ini kan. Dia pun makhluk dan binatang makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala. أريد أن توجه سؤال يا شيخ: من يعرف الحرب العالمية الأولى والثانية، وكم قتل من الناس في الحرب العالمية الأولى وكم قتل في الحرب العالمية الثانية؟ Ya, sekarang ada pertanyaan dari Syekh ini, ya kan? Kapan terjadi perang dunia ke-1 dan ke-2? Itu yang pertama. Dan mengapa terjadi peperangan ini? Ya kan? Dan berapa yang terbunuh dari manusia dalam peperangan dunia ke-1 dan ke-2? Perang dunia 1 kapan? Mengapa terjadi? Dan berapa manusia yang ditumpahkan darahnya dalam dua peperangan besar ini? Jelas karena agama dan masalah terbunuh ya nggak tahu Ustaz bahwa ada. Amma binisbah li tawarikh lam ahfad, lakin amma al-hadaf min hadha al-harb kama yaqul akh takriban huwa aidan mawdu' ad-din, lakin kam qutil yani lam na'rif kam qutil yani. هذا هو. طبعا الحرب كلها في القرن العشرين، يعني القرن الماضي. الحرب العالمية الأولى قتل فيها 17 مليون شخص. الحرب العالمية الثانية قتل فيها 40 مليون شخص. يعني أين وقعت هذه الحرب؟ Di mana ini terjadi peperangan ini? Di mana tempatnya? Di dunia. Fil alam kul. Iya, lakin yani انطلقت شرارتها وانتشرت فين? Iya, tapi di mana mulai terjadi peperangannya? Mulai apa istilahnya titik penyebaran peperangan ini? Di mana dimulai? Di Eropa Ustaz. Di Eropa. أيوة، انطلقت من أوروبا، ألمانيا وفرنسا ونعم، يعني من العالم النصراني. نعم، العالم النصراني. انظروا كم قتلوا أيها الإخوة، يعني في قبل 100 سنة وأقل. ملايين الأشخاص قتلوا يعني في أوروبا التي تدعي أنها متحضرة وتتهم الإسلام بالإرهاب. سؤال أيضا آخر: كم قتل في العراق إلى الآن؟ نعم. Ya, jadi antum bisa tahu peperangan ini mulainya dari Eropa, dan kita tahu mereka ada orang-orang yang banyak memeluk agama Kristen atau agama Nasara. Dalam peperangan dunia pertama terbunuh sekitar 17.000 manusia, dalam peperangan kedua 40 miliun, 17 miliun. 17 مليون. Iya, 17 juta. 40 مليون. Yang kedua adalah 40 juta manusia yang mulai dari Eropa, ya kan? Dan mereka adalah orang-orang Nasoro yang mengaku dan menuduh bahwasanya umat Islam sebagai umat yang irhabi, teroris. Dan mereka mengaku sebagai orang-orang yang dirinya sebagai orang-orang yang maju, modern, memiliki kemajuan. Sekarang pertanyaan lagi, berapa sampai sekarang orang yang sudah terbunuh di Irak? Yang sudah terbunuh di Irak berapa orang? Min al-harb أيوة الأخيرة هذه بعد ما لا yang دخلت. terakhir, al-akhirah. Ini yang akhirah, لسه مو الأول, al-akhirah. عندما دخلت أمريكا إلى العراق يعني كم قتل؟
قتل مليون شخص. مليون. terbunuh 1 juta manusia. مليون شخص نعم. يعني الآن نعم. يعني ننظر كيف كان الإسلام وكيف يفعل هؤلاء. الآن هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب ماذا يفعلون؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل جيشا ماذا يقول لهم؟ يقول اغزوا على بركة الله، لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تقطعوا شجرة. Nah. Iya, tadi sudah kita tahu di Irak sampai sekarang sejak masuknya Amerika sudah terbunuh sekitar 1 juta manusia. Iya kan? 1 juta manusia sudah terbunuh. Sedangkan mereka mengaku dan menuduh umat Islam sebagai teroris. Apabila kita mau melihat, ya kan, Rasulullah SAW ketika akan mengutus pasukannya untuk berperang, apa wasiat Rasulullah? Berperang dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pernah membunuh anak kecil, orang tua, ya kan, memotong pohon, menghancurkan tempat-tempat ibadah, ya kan, melanggar atau merenggut kehormatan para wanita. Coba antum bandingkan seperti itu. Nah. من الذي اخترع القنابل النووية أيها الإخوة؟ من الذي رمى القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي؟ نعم. Ya, siapa yang melemparkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki? Amerika. كم قتل من الناس؟ يعني مدينتان محيت عن وجه الأرض. Iya, 2 kota ini dihapus dari muka bumi, disapu rata dari muka bumi. هل فعل المسلمون مثل هذا في التاريخ؟ Apakah orang Islam dalam sejarah dari mulai diutusnya Nabi Muhammad pernah melakukan perbuatan seperti ini? فعل الإسلام مثل هذا؟ Pernah umat Islam melakukan seperti itu? لم يفعل الإسلام هذا. طيب عندما يحدث من بعض المسلمين أفراد قلة من كم عدد المسلمون الآن أيها الإخوة؟ 1 مليار وحوالي 200 مليون. عندما يحصل من بعض المسلمين أفراد 20-30 يعني تفجير أو أعمال تخريبية لا يقرها الدين، فهل هذا يعني معنى ذلك أن نلغي تاريخ الإسلام 1,300,000 سنة ونتهم المسلمين جميعا والإسلام بأنه دين إرهاب؟ Iya, tidak pernah dalam sejarah Islam terjadi yang namanya pembunuhan massal seperti ini. Maka apabila terjadi kesalahan, yang kesalahan itu bukan kesalahan agama tapi kesalahan person pribadi dari umat Islam. Yang umat Islam jumlahnya di dunia ini berapa? 1,200,000,000. Dan kesalahan itu terjadi pada sekelompok kecil dan bahkan person-person kecil yang Islam pun tidak membenarkan perbuatan tersebut dan tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Apakah pantas kita menuduh Islam sebagai teroris? Ya kan? Dan menghapus seluruh hukum Islam, menghapus, ya kan, seluruh, ya kan, syariat Islam, menyalahkan syariat Islam yang sudah terjaga selama 1.400 tahun. Dan tidak ada ideologi yang bisa terjaga secara murni kalau bukan ideologi Allah, seperti terjaganya ideologi Islam ini. عندما تقوم طائرات حلف الأطلسي في باكستان وفي أفغانستان بقذف القرى الباكستانية والأفغانية وقتل الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ، ثم يقال بأن ذلك حصل خطأ. هل حصل في الإسلام مثل هذا الأمر؟ Ya, ketika kekuatan penjaga, ya kan, perdamaian Atlas ini, ya kan, penjaga perdamaian yang membombardir beberapa desa di Pakistan, di Afghanistan, sehingga terbunuh
orang-orang ya kan yang tidak berdosa. Kemudian dikatakan setelah itu, oh ini karena kesalahan teknis. Karena kesalahan teknis. Apakah Islam pernah berbuat dalam sejarahnya perbuatan yang seperti ini? Dengan dalih kesalahan teknis. أذكر حادثة أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل رجلا كان من المشركين، وعندما جاء يريد أن يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله عنه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين جميعا؟ قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قتلته، وأخذ يردد هذه الكلمة حتى قال أسامة رضي الله عنه وددت أني لم أسلم يومئذ، يعني يتمنى أنه ما كان مسلم وأنه ما فعل هذه الفعلة من أجل حرمة دم هذا الرجل وهو رجل واحد. نعم. Ya, saya akan sebutkan sebuah kejadian, sebuah kisah yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Ketika mengejar dalam peperangan salah seorang dari musyrikin, kemudian ketika pisau sudah berada atau pedang sudah berada di hadapan mukanya, tinggal ditebaskannya tok, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi ketika itu Usamah tetap nebas saja udah. Seakan-akan dia melakukan, Usamah berpendapat kamu ini cuma karena takut pedang, takut dibunuh, makanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa sikap Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid? Rasulullah benar-benar marah dan berkata, apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Dan diulang-ulang, apakah engkau akan membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau akan membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ini satu orang, Pak. Diulang-ulang sampai Usamah ketika itu seakan-akan ini, aku ini pantasnya sebagai orang yang belum masuk Islam. Karena Rasulullah mengulang-ulang perkataan tersebut. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن قتل هذا الرجل ويبرأ إلى الله من قتل رجل. هل رأيتم أحد من زعماء الغرب يعتذر عن قتل آلاف المسلمين الذين قتلوا في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي باكستان وغير ذلك من الدول الإسلامية؟ Iya, saudara sekalian, karena satu orang ini Rasulullah marah. Karena satu orang ini Rasulullah menyesal. Dan seakan-akan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Kalau memang betul-betul salah. Karena satu orang ini. Kita bandingkan sekarang dengan pemimpin-pemimpin kafir, pemimpin-pemimpin negara barat yang membumi hanguskan manusia seperti binatang, membobardir manusia dan menghancurkan manusia, ya kan, seperti binatang. Apakah kita pernah dengarkan permintaan maaf mereka dan pengakuan rasa salah mereka atas perbuatan yang mereka lakukan? Coba kita bandingkan. Cuma aja ucapan kesalahan teknis. إذن أيها الإخوة، دين الإسلام هو دين السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الآخرة والدنيا وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة أيضا. إذن نتمسك بهذا الدين العظيم ونعرف أنه دين الحق، ولا ننظر إلى ما يقوله
يعني الغرب الصليبي عن الإسلام، فهم يملكون الإعلام ويريدون أن يشوهوا صورة هذا الدين العظيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمن أراد الأمن في الدنيا والآخرة فهو في دين الإسلام. أيها الإخوة، لا أريدكم أن تخدعوا بالديمقراطيات التي تقال في دول الغرب. انظروا كم عدد الجرائم التي تحصل في أوروبا وأمريكا، بالثانية تحصل الجرائم، القتلى بالآلاف من الجرائم. لا يأمن الإنسان على نفسه وعلى دينه ولا على عرضه ولا على ماله. حتى وإن حصل لهم مثل هذا الأمن فالنفس ليست مطمئنة. تعلمون أيها الإخوة، سجل إحصائية هذه، أنه في عام 2007 ميلادي بلغ عدد المنتحرين في اليابان 30,000 منتحر. هل سمعتم بمسلم ينتحر، مسلم حق ينتحر ويقتل نفسه؟ نعم. Ya, saudaraku sekalian, ya kan? Jadi kebenaran di dalam Islam adalah dengan beribadahnya seseorang atau mempersembahkan beribadahnya seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan dengan peribadahan tersebut dia mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai tertipu dengan orang-orang barat, ya kan, atau orang-orang kafir yang mereka itu memegang, memang, ya kan, kita kalah, mereka ada di tangan mereka berita, lembaga-lembaga pemberitaan mayoritas itu dipegang oleh mereka yang mereka biasa atau berusaha untuk menampilkan, ya kan, tentang kejelekan Islam, padahal Islam tidak memiliki kejelekan, dan selalu istilahnya merendahkan Islam, dan selalu berusaha menampilkan bahwasanya Islam itu adalah sebuah kejelekan, karena itu sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan mengeluarkan harta mereka, menginfakkan harta mereka, ya kan, demi untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam harus tahu dan merasa berbangga bagaimana keamanan yang terjadi dengan Islamnya kita, kemudian dengan sistem keislaman kita. Kita bisa melihat, ya kan, di Amerika berapa kejahatan yang terjadi, bukan dihitung dengan detik lagi tapi dengan sekon. Kita bisa melihat bagaimana di Jepang dalam kurun waktu 1 tahun 2007 itu jumlah orang-orang yang bunuh diri sudah mencapai 30.000. Jumlah orang-orang yang bunuh diri di Jepang itu sudah mencapai 30. Apakah kita pernah dengar di dalam Islam orang yang Islamnya benar, Islamnya kuat, lari kepada membunuh dirinya? Kita tidak pernah mendengarkan. وفي الختام أيها الإخوة يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت أيها المسلم ربك الله سبحانه وتعالى، ودينك الإسلام، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونهايتك إلى الجنة بإذن الله. وأما الكافر فمهما تمتع ومهما عاش في هذه الحياة الدنيا فهو يعيش في قلق وفي ضيق ثم مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. فيعني نتمسك بهذا الدين
ونعتز بهذا الدين ونعرف أنه الدين الحق وأنه دين السلام، فالسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إذا في أسئلة. Nah, dan sebagai penutup bagi nasihat saya ini, saya sebutkan sebuah firman Allah yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Janganlah kalian merasa hina. Jangan pernah merasa hina. Dan jangan pernah merasa bersedih, karena kalian adalah orang yang paling tinggi, paling mulia. Ukuran kemuliaan dihitung dengan takwa. Dan siapa yang menghitung? Mata kita atau mata Allah? Mata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa minder sebagai orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena bagaimanapun kepayahan kita, kesusahan kita, kemiskinan kita, tapi kita adalah orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, yang ujung kehidupan kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kehidupan abadi. Dan jangan kita sama sekali merasa tergiur dengan keindahan dan kemolekan kehidupan orang-orang kafir, orang-orang barat. Bagaimanapun mereka akan hidup dalam kesenangan, kelebihan, keindahan, tapi kita tahu mereka adalah orang-orang yang jauh dari peribadahan Allah, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Oleh karena itu, sekali lagi, ya kan, Islam tidak akan pernah rendah, selalu tinggi. Dan Islam adalah agama keselamatan. Karena salah satu nama Allah itu apa? As-Salam. Makanya ada orang namanya Abdussalam tadi, ya kan. Islam agama yang penuh dengan keselamatan, karena salah satu nama-nama kebesaran Allah adalah As-Salam, yang artinya keselamatan. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saatnya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang murtadin itu pada diperangin. Bagaimana dengan keadaan kita di Indonesia yang sudah maraknya kristenisasi sehingga memurtadkan orang-orang miskin yang notabene ini mereka imannya lemah, dengan tidak lemahnya hukum Indonesia yang memakai hukum buatan manusia. Apakah kita akan bertindak kepada mereka? Sedangkan kalau kita melaporkan kepada hukum, mereka tidak pernah merealisasikan laporan kita. هذا الأخ يسأل عن الموقف. موقفنا بحالة أو وضع الموجود في إندونيسيا. الحين عرفنا إندونيسيا دولة مفتوحة وليس حكومة إسلامية. نعم، المسلمين هم الذين يتمسكون أو يمسكون الحكومة، لكن أكثرهم علمانيين. وإذا كان في عهد أبي بكر الصديق المرتدين يقاتل، نعم، وما موقفنا بأهل مثلا المستشرقين في إندونيسيا؟ هم في الأصل مسلمين، لكن درسوا علوم، يعني درس الإسلام في الغرب ورجعوا ليخرب الإسلام. نعم، والتنصير، ينصرون الأمة الإسلامية الضعفاء، يعني قلوبهم، يعني فما موقفنا؟ وإذا بلغنا هذه إلى الحكومة لا تسوي شيء. الحكومة لن تسوي شيء لضعف الحكومة أو ضعف القوى الإسلامية في إندونيسيا. طيب، هذه حقيقة يعني سؤال حقيقة مهم جدا، ولا بد أن نعرف يا إخوان يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في فترتين، من يذكرها؟ أسألهم عشان ننبههم يعني. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sebetulnya penting sekali, sangat sakral. Iya kan? Yani بعد البعثة هي عاش فترتين يعني ما هي. Tapi kita perlu tahu bagaimana cara Rasulullah SAW. Kita kembali kepada metode
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah hidup dalam dua periode. Siapa yang bisa menyebutkan ini? أيوة Ayo. الفترة المكية والفترة ايش؟ المدنية. ماشي. نعم. في مكة والمدينة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة، يعني بعدما بعثه الله 13 عاما، وهو يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة، حتى الزكاة والصوم والحج ما فرض إلا في المدينة. طيب السؤال هنا، هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ Ya, jadi seperti kita ketahui Rasulullah hidup dalam dua periode Mekah dan periode Madinah. Dalam periode Mekah, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun. Dan bahkan kalau kita mau lihat zakat, puasa, ya kan, itu diwajibkan ketika di Madinah, periode Madinah, dan bukan periode Mekah. Seperti itu. Ya kan? Nah, soal sih, kabul sih. نعم. هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أن الله قادر أن يرسل معه ملكا واحد يخسف بأهل مكة جميعا؟ Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan umat Islam untuk memerangi orang-orang musyrikin ketika itu di Mekah? Apakah Rasulullah membunuh, ya kan, dengan Islam di Mekah, padahal dengan suatu yang mungkin? Rasulullah tinggal doa kepada Allah, didatangkan satu malaikat, disapu dengan satu sayapnya habis. Apakah Rasulullah melakukan seperti itu? Tidak. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرع للناس أمرا يتبعوه فيه بعد ذلك، فمثل ما هو حاصل في بعض البلدان الإسلامية الآن. الأمر ليس إلى المسلمين، ليس يعني إلى إمام عادل يقيم الشرع. فما هو واجب الناس في هذه الحالة؟ أن يفعلوا كما فعلوا في الفترة المكية، يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ويقيموا شرائع الدين إلى أن يأتي الفتح من عند الله سبحانه وتعالى. أما وضع الصديق أبي بكر فإنه هو كان القائد، فكان واجب عليه أن يقاتل إيش؟ المرتدين. ولذلك واجب على كل قائد مسلم في هذا الزمن، يعني حاكم مسلم، أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في بلده وأن يجاهد الكفار. لكن نحن كأفراد هذا الواجب ساقط عنا لأننا لا نستطيعه. Jadi kita bisa permisalkan, ya kan, dalam keadaan kita ini seperti keadaan ketika di dalam periode Mekah. Di dalam periode Mekah, ya kan? Kenapa? Karena kekuatan apa, kemampuan apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Tidak adanya pemimpin yang adil yang bisa menyatukan umat Islam untuk menghadapi mereka. Tetapi bukan berarti kewajiban untuk kita berdakwah, kewajiban untuk kita menegakkan kebenaran, menjelaskan yang benar itu gugur. Tapi kita berusaha semampu kita untuk kita beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, mendidik anak keluarga kita, mendidik generasi kita, menjelaskan kebenaran semampu kita. Adapun tentang permasalahan Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita mau bandingkan, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu adalah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin Islam yang memiliki kekuatan. Sekarang pemimpinnya kita siapa? Pemimpin Islam yang memiliki kekuatan, dan kewajiban dia untuk memerangi kesesatan. Tapi kewajiban kita adalah bersabar, berdoa kepada Allah sampai Allah bukakan kemenangan bagi kita, dengan kita tidak selalu lupa untuk mendidik generasi kita, berdakwah, mengajak kepada kebenaran, sudah perantunya semampu kita. Karena Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak akan membebani seseorang yang tidak mampu untuk dibebani. أما الحاكم عنده جيش وعنده ناس ولا يعني عنده دولة يستطيع أن يقيم الشرع وأن يجاهد ويقاتل.
أما الأفراد أمثالنا ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ نعم، يعني مثل ما قلنا يقيم العبادة. من هو عالم يستطيع أن يعلم الناس، يكتب، يراسل، يدعو إلى الله، فليفعل. نعم. Karena apabila kita lihat seorang pemimpin memiliki tentara, ya kan, memiliki kekuatan yang bisa dipergunakan untuk memerangi dan menutup dan mematikan kesesatan tersebut. Tapi kayak person-person pribadi kayak kita ini, kita punya kekuatan apa? Tapi bukan berarti kita tidak sama sekali memiliki kekuatan. Kita masih bisa menulis, berdakwah dengan lisan kita. Seorang guru, ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, memerintahkan kepada kebenaran di jalan Allah, memerintahkan manusia untuk menjauhi perbuatan syirik. Jadi istilahnya kita selalu tidak lupa untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. واضحة الصورة، يعني اتضحت الصورة للأمر. Gimana gambarannya, jelas Mas? Bagaimana sekarang kalau seandainya kita memang orang biasa ya, tidak punya tentara dan lain sebagainya, tapi beberapa manusia yang punya beberapa masa terus mereka mempunyai prinsip val yughayyiru biyadi. Apakah dia itu termasuk dikatakan bugot oleh pemerintah? نعم، نحن أفراد ما عندنا شيء يا شيخنا وما عندنا قوة، لكن وجدنا كمجموعة في إندونيسيا، يعني مثل في واحد المشهور باسم مثلا حبيب رزق، اسمه حبيب رزق، يعني فعندهم مجموعة، عنده مؤسسة وعنده مجموعة وعنده تبع يعني كبيرة. فانطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، نحن نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يروح إلى مكان أو مرقص، يدخل ويقصر المرقص، يعني اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذه معصية. ثم نروح إلى فين؟ إلى محل الدعارة، نكسر جميع محلات الدعارة. نروح إلى أماكن القمار ونكسر هذه الأماكن. يعني هل هذا يعتبر يعني من النوع من البغاة يعني؟ طيب، هنا السؤال، الحكومة ماذا تفعل في هذه الحالة؟ Sekarang permasalahannya apa sikap pemerintah kepada tadi itu kelompok-kelompok tadi yang menghancurkan tempat maksiat, ada apa semuanya? يعني يحصل كثيرا التصادم فيما بينهم، حتى الآن رئيسهم تسجن. وتعطلت الدعوة، صح؟ تعطلت الدعوة. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويطوف بالكعبة وفيها 360 صنم. كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، أن يغيرها، لكن سيقوم عليها أهل مكة، ويعني قد يضربونه أو يؤذونه أو كذا صلى الله عليه وسلم كما فعلوا مع بعض الصحابة، وتتعطل الدعوة. نعم، لكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة كسر جميع الأصنام. قاعدة شرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هناك مصلحة وهناك مفسدة. المفسدة في هذه الحالة تعطل الدعوة، سجن الرئيس، سجن الجميع، مثلا الأخوان هؤلاء الذين ذهبوا ينكرون، وبالتالي يعني تعطلت الدعوة في المساجد، توقف الناس، يعني تضررت أسرهم، حتى لديهم أسر وكذا. نعم. ففي هذه الحالة عندنا مصلحة وعندنا مفسدة، فأيهما أعظم الضرر؟ المفسدة، صح؟ بعضهم قد يقتل، وبعضهم يسجن سجن طويل، نعم، وبعضهم كما قلت أسره تتضرر من بعده. ففي هذه الحالة يعني كما قلنا، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا
هنا قضية الاستطاعة تأتي فإذا خاف الإنسان على نفسه ضررا أو على دعوته فيجوز له أن يؤخر التغيير إلى أن يتمكن من ذلك. نعم. Iya, kalau kita mau melihat Rasulullah SAW dahulu tawaf di Ka'bah, di situ ada 350 berhala yang masih disembah oleh orang-orang musyrikin. Dan kita melihat Rasulullah SAW sholat di Masjidil Haram ketika itu, dan di situ ada berhala. Sangat mungkin ketika itu Rasulullah memerintahkan, dan bukan merupakan sesuatu yang mustahil, memerintahkan kepada para sahabat dan juga untuk bersama-sama menghancurkan berhala-berhala tersebut. Tapi apa hasilnya? Seluruh orang Mekah ketika itu akan menimpali Rasulullah dan pengikutnya. Dan ketika itu kekuatan yang sangat kecil. Tapi Rasulullah diam. Dengan tujuan apa? Ingin menyampaikan sesuatu yang paling prinsip, menanamkan sesuatu yang paling prinsip, yang ini adalah merupakan modal utama untuk terbangunnya sebuah kekuatan Islam. Kalau yang prinsip ini dilakukan, dasar ini dilakukan, bangunannya ke atas naik sendiri. Untuk menanamkan itu. Dan ketika Rasulullah SAW di Makkah dan memiliki kekuatan, apa yang Rasul di Madinah, maaf, apa yang Rasul lakukan ketika Fathu Makkah? Apa yang pertama kali Rasulullah lakukan? Menghancurkan berhala. Bahkan Allah utus kepada setiap perjalanan yang ditaruh di situ berhala. Dan itu mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Dan kita mengingat Nabi SAW bersabda, ya kan, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, ya kan, falyughayyirhu, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya. Kalau nggak mampu, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Dan sekarang apa hasilnya pemimpin tersebut? Di mana tinggal dia sekarang? Di dakwah terhenti. Umat, nah, salah berarti. ya jelas. Hal hadha khata wa yaqul hal hadha al-fi'l hadha الرجل أو هذا الحبيب خطأ. هو مجتهد يعني، لكن يعني الضرر هنا المشكلة أنه أراد أن يصلح فأخطأ، يعني أضر بنفسه وأضر بدعوته وأضر بأهل بيته، وهنا المشكلة. Nah. Iya. Dalam Islam ada kaidah yang namanya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini hadis Nabi. Menjauhi, ya kan, kerusakan, menghindari kerusakan, menyampingkan kerusakan, ya kan, itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Seperti itu. Sekarang ustadznya di penjara. Dakwah terhenti. Keluarganya terkena imbasnya, iya kan? Keluarganya terkena imbasnya. Sedangkan manusia masih membutuhkan dakwah dan bimbingan mereka, seperti itu. Berarti dia kurang paham tentang Islam. Ya, hal huwa idan huwa lam yafham 'anil Islam yani. لا يعني نقول عند بعض الجهل، يعني مثلا يعني في الفترة المكية ضروري، يعني المشركون كانوا يريدون، يعني عذبوا المسلمين، صح ولا لا؟ ضربوهم، يعني ماذا فعلوا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم آذوا، صح؟ كانوا وضعوا يعني سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ضربوه، يعني كل الصحابة حتى من شدة الأذى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، صح؟ من الأذى. يعني الآن المسلمون في بعض البلدان يعني يتعرضون للأذى، يعني الله سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر استطاعته، يعني في بيته يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يملك ذلك، لكن في خارج بيته ليس لديه السلطة أن يأمر بالمعروف لأنه يتضرر. يعني ما الفائدة أن يسجن 10 سنوات أو كذا وأسرته تضيع، بالذات في هذا الزمن،
الذي فيه يعني الفضائيات وفيه يعني الاختلاط وفيه البلاء وفيه كذا. نعم، فالإنسان يسدد ويقارب يعني إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. كلنا نتمنى أن يرتفع يعني أمر هذا الدين، وأن يعني ترفع راية الجهاد، وأن يعود الدين كما كان، وما ذلك على الله بعزيز. لكن يعني إن استقمنا استقامة طيبة وتوحد المسلمون يعني على كلمة سواء، فلا شك يعني سيحصل الخير بإذن الله تعالى. ما أدري، نتوقف خلاص الفطور، لكن إذا فيه سؤال سريع إن شاء الله أنهم يقتنعوا، ونبههم عن النقطة هذه يا شيخ، لا يندفعوا. يعني أهل الكفر وأهل الضلال يريدون منهم هذه النقطة، أن يندفعوا حتى يقضوا عليهم ويمثلوا بهم فلا يجعلوا لهم فرصة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يصبر الإنسان حتى يأتي الفرج يعني من عند الله سبحانه وتعالى، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولا يكلفه الله لا يكلفه الله أن يغير هذا العالم. يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان وهو نبي. أنت ليس يعني مطلوب منك أن تدخل الناس كلهم في دين الله أو أن تغير كل المنكرات. أقل شيء يعني افعله أنكره بقلبك ولا ترضاه. في سؤال عند الأخ هذا، بعدين أنت تشرح لهم النقطة هذه يعني تتكلموا معه. لكن في شيء ولا؟ Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada. Banyak. خلاص الفطور. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir. Sebentar. في واحد يسأل يا شيخ ما سبب حصول حرب في جيزان حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. الشيعة هناك يعني في اليمن، الشيعة يريدون يعني أن يخربوا على هذه أهل البلاد، تدعمهم إيران للأسف الشديد. نعم أيوة. فهم الشيعة معروف يعني أنهم باطنية ويريدون يعني أن يقضوا على التوحيد وعلى أهل التوحيد يريدون الشرك والعياذ بالله أن يعود إلى هذه الجزيرة. نعم. Ya, jadi kalau kita melihat sebab peperangan sebenarnya mulainya bukan dari Saudi, tapi mulainya dari dalam Yaman sendiri, di mana seperti kita ketahui kekuatan yang di dalam Yaman ini dari istilahnya para pemberontak ini adalah memang orang-orang Syiah. Pemberontak tersebut adalah orang-orang Syiah yang memang didukung, dipersenjatai dan diberi kekuatan oleh Iran, bapaknya mereka. Seperti itu. Kalau bukan seperti itu, dari mana mereka bisa beli senjata dan memiliki senjata yang harganya bukan remeh dan bukan sedikit. Seperti ketika terjadinya peperangan di Maluku, bagaimana rakyat bisa memiliki senjata-senjata yang harganya bukan sedikit dan senjata-senjata modern. Ketika itu umat Islam berdiri dan berjihad menghadapi hanya dengan parang dan senjata-senjata rakitan dari masyarakat Maluku sendiri dan umat Islam lain yang membantu. Dan ingat tadi kata Syekh, orang kafir itu selalu menginginkan dari sisi ini terhadap umat Islam untuk jadi orang-orang arogan, sehingga dengan mudah mereka untuk menghancurkan umat Islam. Di dalam keadaan umat Islam ini lemah seperti ini, ketika mereka bersikap arogan, asal semua ngotok das dikasih kesempatan oleh mereka untuk masuk dan menghabisi, untuk memojokkan, seperti kejadian yang terjadi di Monas waktu itu. Sengaja memang pancingan yang dilakukan oleh AKK PBB gitu aliansi keagamaan, sengaja dipancing untuk umat Islam melakukan reaksi yang sehingga reaksinya itu bisa digunakan kesempatan untuk menghantam kekuatan ustadz tersebut, yang akan menyebabkan memudahkan bagi dia untuk berdakwah. Nah sekarang ustadznya masukkan penjara, terhenti dakwah, pergerakannya juga berhenti, keluarganya terkena madharat, dan imbasnya terhadap keseluruhan umat
Islam. Makanya Allah mengatakan pada sebuah kesempatan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, kufu aidiyakum, tahan dan sabar tangan-tangan kalian, ya kan? Wa aqimus sholat, dirikan sholat. Bukan Islam nggak bisa bergerak, tapi kita bergerak dalam keadaan hati-hati, karena pergerakan kita dilihat. Di situ ada celah, langsung antem. Dan mereka meneliti satu persatu. Orang Barat takut dengan satu atau seorang ustadz. Orang Barat takut dengan seorang ustadz yang memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Dalam ilmu keagamaannya, ya kan, untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Dan dia cari bagaimana caranya untuk menjebloskan orang ini. Pancing terus. Supaya apa? Dakwah Islam terhenti, umat Islam bodoh terus. Makanya kita nggak boleh gegabah. Seperti itu. Manusia penuh dengan kesalahan, bukan berarti ustaz tersebut salah. Ya kan? Manusia tidak lepas dari kesalahan. Mungkin dia mujtahid, ingin melakukan sebuah kebenaran. Ya kan? Ingin menggunakan sebuah kebenaran, tapi itu adalah merupakan pancingan dan senjata makatuan untuk dia sendiri. Seperti itu. Wallahu alam, ya kan. Wa iyyakum, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.